মই নিজৰ বি ছাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মই একদম নিজৰ বাবে তাকত দি কিনে ছাৰিছে 2 months 3 months ছাৰিব পাৰিছিলে নাপাৰি না আৰু মই গিৰি যাইছে ইনা টাইম বি থাকিছে লাইক মই ডিপ্ৰেশ্যন যাইছে ডিপ্ৰেশ্যন যাই না মই আই গট এ সুইসাইডাল থট অলসো মই সুইসাইড কৰি দিব মই ইটো লাইফটো মই জীবলৈ মন নাই I give up my life na moi na pare oi jiban da moi na pare moi man koshis korishi na pare itu moi isor nechina age dela kotha lase de to ina moi ina bi moi suicide kori dibo moi baba han family de iman problem family de black sheep to moi he thakise baba ma han ge moi ghor de digdar dia da mudu khai na colony manu ge neighbor ge sati han ge kote office khan dak tv moi colleagues khan lo to ti moi mudu khai na na iman dak thakise manura moi ge chi koala manu thakise moi ge face te saile itu sara bi ase এই colony na auto driver khan ek auto driver moi ge chiniwa tai ge moi samde auto na mati chilo tan jani kote jawala ase lo bole ha ta ina thakise moi ina type la moi khai thakise office te bi khai khoda ina kana moi life to hell ki ko do kali person moi itu seminar Saina jaise health ida health ki boli to biya na nijo tum ina de phasina thaka ifni bi jawon na pare ifni bi awon na pare tati bi jawon na pare tati na ayati bi ayon na pare ina thakise mala life to moi idone kitab suicidal thought bi thakise idane mo under depression jaise moi depression jana I give up moi na pare hoise moi 3 moina 4 moina na try koriche na pare hoise to ina moi ek din to moi na pare na moi to den nibi moi ne gore gumain thakise to ida moi I give up moi na pare eku na pare moi nai muri jabo ina bhabi thaka damde achana bra na jane edu to moi ko isola calling thakise ko moi ina buwa damde moi give up kona buwa moi 3 din isa bat sap na kaina pani bi na kaina moi room de gumai thaka damde maiju ke pathai dise maiju hana maiju de age de tai testimony dina chisi tai bra ai na moi room jai na tai ra moi ke bhanja ai bu uthai na tai ra moi ke ताइबा मगे एकला जगह जाऊ म अपनी किबाक तक को अपनी मला कथा मानिबो छ मै बि अलग तन देले मानु म नाइ इना मै निचोला कथा ले म स्टबर्ननेस न म जिद्दी गना एक नंबर 1 मै बि दुदे तो इना थाकिना मै नाइ बि को पार थाला से तो पहिले मै ताइब एदु दिन नाजने ताइबे कोइसे मै एक बार दे अच्छा कोइसे अच्छा कोइना ना माइजुले मैना जादो ताइलो मिसिला जाद म प्रेयर फमे जिसे तो प्रेयर होम से मैं अलग कतिना करि दिउ मैदा तो प्रेयर होम पुंजा पिछि मैं तातेबरा हे तातेबरा मैला ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं तातेबरा हो जसे ना मिसपा प्रेयर होम दे मैं ताते बुइसे 70 days बुइसे मैं ताते मैं मिसपा प्रेयर होम दे मैं इतने मैं बैप्टिज्म भी लइना थाने in the 70 days te moi tade buadam de moi tade isur ke encounter kurise personally na Jesus is my savior my personal savior he is the almighty savior gona moi tate jani se na tate jana moi mon banali se isur de da jisu de da aisi gole ki na pare na moi ek bottle ek ta kotor na khane din de na khaina no bul na para manu moi tate jana 70 days na khaina bu parise gutka kha khawon na chari na bul na para गुटका एक तक गुटी भी धाले पराने 70 days से मैं इस्सोला नाम लोई ना बताते बोझी है इस्सोला नाम बड़ा मैं मुदुवी ताते एक दिन ने first दिन में छड़ी दिशे 70 days में मैं since that day I never turned back because मैं जिसु के ले शे जिसु में मैं के ले शे जिसु ना शेदो दिन में आहा पिछले मैं I am transformed ताई मैं के नतून बना दिशे मला पाप खान ईमान दाइसे ताई मला पाप खान सब दुलाई दिशे ताई मैं के नतून बनाई छे तो नतून जन्म तो ताई मैं के दियाला ये तो गिफ्ट से ताइबरा मैं के ये तो गिफ्ट मैं तो गिफ्ट मैं तो कि ना मैं एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो दिस इज अ गिफ्ट मैं का गिफ्ट ये तो जिसु मैं गिफ्ट दिया तो ये तो मैं whole life thing मैं ताके repay करना पड़ो ताले तो grace मैं लाओ पड़े ना थाकी ना ताई मैं के इमान अनुग्रह रखना मैं के इमान मोरम करना ताई ना तक मैं के ना चलाई ना जा दो इना बचाई ना रखी दिया तो मैं के नतून जीवन दिया नतून सांस लोले पड़ा तो इना ताई के बड़ा इना मैं के इना लाइफ दिया तो मैं ताई थैंक्स के की तबे खत्म हो ना और तो इतो न माजी जीबी আছে সবই আছে মই যিশুলা নাম দে আছে যিশুরা মগে নতুন রাস্তা দেখাইছে নতুন জীবন দিছে মই বেশি খুশি আছে মই এটো জীবন তো মই এটা জিগিনা যাওলাছে মই এটা ঈশ্বরলা হাতে রাখি না মই প্রার্থনা করছি ঈশ্বর আপনার কি ইচ্ছা আছে আমার জীবন দে আপনার ইচ্ছা অনুসার মগে চলাবে আপনার কি প্ল্যান আছে আপনার কি পারপাস বলিতে আপনি চলাবে মগে আপনার রাস্তা দে চলা লই যাবে মগে না
आमी को नको अपनी ला प्लान द सबसे बेस्ट प्लान আছে কেনা মই এটো বিশ্বাস করে না আপনি কি বি রাখি দে মই কারণে এটো বেস্ট আছে কেনা মই বিশ্বাস কোনা তো ধরি লইছে তো এটা একবার ধরিছে মই যিশুকে তো না ছাড়িব কেনা মই এটো মই আজি আপনার সবে জানাই দিয়া আছে আর যিশুকে থ্যাঙ্কস দিকে না আমার একটা লাস্ট টা কমন যাও এটো ফেলোশিপ নিমিদে হয় যিশুর মুকে প্রিপেয়ার করে দিনে সময় কারণে একদম এভরিথিং ইজ প্রিপেয়ার্ড ফর ইউ জাস্ট গো এন্ড ইট ইট কোয়ান্স না এটো ফেলোশিপ তো মুকে ব্লেসিং আছে প্রেজ দ্য লর্ড এটো ফেলোশিপ মুকে কারণে ব্লেসিং আছে নলে মই মিস পাপ্রিও ফ্রম 70 days বুইগিনা আইলে মই নিচর গড়ে বুইনা নলে সাতিয়ালা খানলে বুইনা থাকিছে মই ইটা তাক গিবি না বি তাক উঠাইছে হলে মই তো ক্রেডিট মই তো ফেলোশিপ কে দিব তো ফেলোশিপ মই কে তাহানব্রা মই কে লইনা যাইছে মই কে গাইড করছে মোল্ড করছে নরিশ করছে মই কে ইটো রাস্তা দে বেরাবলে তাহান মই কে হিকাইছে তাহান ধারণে তাহান লদে মই বুইনা ধারণে মই আজি না উঠিনা মই টেস্টিমনি দিবলে পারে আছে তাহান মই কে প্রার্থনা কিনা করে হিকাইছে ইটো ফেলোশিপ আইনা মই কিনা প্রার্থনা করে কিনা বাইবেল ভার্স খানে কিনা কিনা না পুরুলা সিতো আমি মই ইটো ফেলোশিপ দ্বারা হিকিছে কিনা প্রেজ এন্ড ওয়ার্শিপ করে ইটো বি মই এতে বড়াই হিকি আছে হিকিছে আর হিকিবে আছে তবে আর ফেলোশিপ তো কিনা কা লিড করে চেয়ারপারসন বি কিনা করে ইটো আমি সব মই তো ফেলোশিপ দ্বারা শিখি আছে না তো ইটো সব তো মই থ্যাঙ্কস তো first to Jisu ki diwo it was the second fellowship team ke video fellowship mui garne mui ge mandak apnan ba lead kurina guide kurina ida more nourish kurina mui ge lui jai dena apnan ki bishi thanks each and every fellowship members apnan sob ke vi thanks ar apnan sob ke vi isura hodai bless kuri di jina mui ge bless kuri di samala blessing da countless ase de list out kurli ita bara tv bi hoi jai dena aji mui mande isula nam ucha kurina thanks dia so pyar jai mase